हेलो फ्रेंड्स एक आपको स्वागत भिडियो आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स डीएसई पेपर 2 रो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र उत्तर एवं आम आलोचना करवा। तो एमध्य किसी प्रश्न आपण मानकर 5th सेमिस्टर एग्जाम 2025 रे आसबार संभावना रही। तेणुक भिडियो को कौन स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु। तो डे नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो आम 2023 प्रश्न पत्र उत्तर आलोचना करवा। 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर 2 रो फुल मार्क होची 80 मार्क एवं टाइम होची 3 घंटा। तो प्रथम आलोचना करवा पार्ट 1। पार्ट 1 रे आपण मानकु 12 टी एक मार्क विशिष्ट प्रश्न रही अछि। तो प्रथम प्रश्न रही दंतु ओडिसा रे शेष स्वाधीन हिंदू सम्राट नाम कौन बा ओडिसा रे शेष स्वाधीन हिंदू सम्राट नाम लेख। तो उत्तर होची कन्ना मुकुंद देव। मुकुंद देव होची यार सठिक उत्तर। तापर रची दंतु प्रश्न नंबर बी रे ओडिसा अधिकार करिया पई किए मोगल सैन्य बाहिनी रो नेतृत्व नेथिले किए ना राजा मान सिंह। तापर रची परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर सी रे रची ओडिसा केबे इंग्रेज शासनाधीन रे आसीथिला। ओडिसा केबे इंग्रेज शासन अधीन रे आसीथिला। तो उत्तर होची कन्ना 1803 रे ओडिसा इंग्रेज शासनाधीन होइथिला। प्रश्न नंबर डी रे अछि किए इंग्रेज शासन विरुद्ध रे पाइक मानकर नेतृत्व नैथिले किए इंग्रेज शासन विरुद्ध रे पाइक मानकर नेतृत्व नैथिले। तार सठिक उत्तर अछि कन्ना बक्सी जगबंधु बा बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरभर राय। तापर प्रश्न नंबर ई रे अछि संबलपुर केउ स्वाधीनता संग्रामी 1857 विद्रोह रे जोग देइथिले। तो यार सठिक उत्तर होची कन्ना वीर सुरेंद्र साय। वीर सुरेंद्र साय होची यार सठिक उत्तर। तापर रची दंतु प्रश्न नंबर एफ रे उत्कल दीपिका केबे प्रकाशित होइथिला। उत्कल दीपिका केबे प्रकाशित होइथिला। तो उत्तर होची कन्ना 1866। तापर एबे रची दंतु शून्य स्थान पूरण कर प्रश्न। प्रथम प्रश्न रची जी रे रची डेश वर्ष उत्कल सभा प्रतिष्ठित होइथिला। तो यार सठिक उत्तर होची कन्ना 1882 रे। प्रश्न नंबर एच रे रची दंतु डेश वर्ष गांधीजी प्रथम थर पई ओडिसा भ्रमण रे आसीथिले। तो यार सठिक उत्तर होची कन्ना 1921 रे। 1921 रे गांधीजी प्रथम थर पई ओडिसा भ्रमण रे आसीथिले। प्रश्न नंबर आई रे अछि ओडिसा रो डेश स्थान रक्ततीर्थ नाम रे परिचित अटे। तो यार सठिक उत्तर होची कन्ना इरम जाकी भद्रक रे अवस्थित इरम रक्ततीर्थ नाम रे परिचित अटे जाकी द्वितीय जालियानवाला बाग भाव में परिचित अटे। प्रश्न नंबर जे रे रसिदंतु कोरापुट रो आदिवासी नेता डेश ब्रह्मपुर केंद्रीय कारागार रे फांसी पाइथिले। त्यार सठिक उत्तर होची कन्ना लक्ष्मण नायक। लक्ष्मण नायक होचंती यार सठिक उत्तर। तापर रसिदंतु प्रश्न नंबर के रे बलांगीर पाटना रो डेश राजनेता ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन गठन पई दाबी करिथिले। त्यार सठिक उत्तर होची कन्ना राजेंद्र नारायण सिंह देव। तापर प्रश्न नंबर एल रे अछि ओडिसा रे सर्वमोट डेश संख्यक गडजात राज्य थिला। ओडिसा रे सर्वमोट डेश संख्यक गडजात राज्य थिला। तो यार सठिक उत्तर होची कन्ना 26 कोटी गडजात राज्य थिला। तापर रचिदंतु पार्ट 2 आमे पार्ट 1 रे थवा समस्त एकर विशिष्ट प्रश्न कर उत्तर आलोचना कर सैले। एबे हम देखिबा पार्ट 2। पार्ट 2 रे आपण मानकु 10 टी प्रश्न देछि। सेति मध्यरु आपण मानकु जे कोनसी 8 टी उत्तर देबा को पड़िबो एवं प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होछि 2 मार्क लेखाए। तो प्रथम प्रश्न रचिदंतु तोडरमलଙ୍କ विषय रे तुमे कोन जानो लेख। तो उत्तर आपण लिखिबे ओडिसा रे तोडरमल एक सुपरिकल्पित शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले। से 1582 ख्रीष्टाब्द रे एक नूतन भू राजस्व बंदोबस्त करिथिले। तांकरी भू राजस्व बंदोबस्त को तकसीम जमा एवं तनख्वार जमी बोली कुहा जाउथिला एवं एही भू बंदोबस्त अनुसार ओडिसा 5टी सरकार विभक्त होइथिला। प्रश्न नंबर बी रे रसिदंतु ओडिसा प्रजा मानक ठारू मराठार शासक माने केउ कर आदाय करथिले। तो उत्तर होची कन्ना ओडिसा प्रजाक ठारू मराठा शासक माने भू राजस्व आदाय करथिले। यातला तांकर आयर मूलपंथा ता सहित समाने तीर्थयात्री कर एवं लवण बिक्री कर संग्रह करथिले। प्रश्न नंबर सी रे रचिदंतु
ओडिशार केउं स्थान रे ईस्ट इंडिया कंपनी तार कारखाना स्थापित करिथिला। तो उत्तर होछि ओडिशार विभिन्न स्थान रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तार कारखाना मान स्थापन करिथिला, यथा बालेश्वर यह थिला इंग्रेज मानकर मुख्य व्यापार केन्द्र। एठारे 1634 रे कारखाना स्थापित होइथिला। यह सहित हरिहरपुर ठारे मध्य कारखाना मान स्थापित होइथिला। प्रश्न नंबर डी रे रछि दियंतु घुमसार जमीदारी रे होइथिबा कंद विद्रोहर नेतृत्व नैथिबा दुई आदिवासी नेतांक नाम लेख। तो उत्तर होछि कोन ना दोरा विषय एवं चकरा विषय, दोरा एवं चकरा विषय। तापर रछि प्रश्न नंबर ई रे उत्कल सम्मेलनीर लक्ष्य कोन थिला? उत्कल सम्मेलनीर लक्ष्य कोन थिला? तो उत्तर आपण लिखिबे उत्कल सम्मेलनीर मुख्य लक्ष्य होछि विभिन्न प्रदेश रे छिंटी जाइथिबा ओडिया भाषा अंचल गुडिकु एकत्र करिबा, बिहार, बंग एवं माड्रास प्रेसिडेंसी रे थिबा ओडिशा ओडिया अंचल गुडिकु एक राज्य रे एकत्र करिबा, ओडिया भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित एवं समृद्ध करिबा, ओडिया मानक मध्य रे एकता सृष्टि करिबा एवं राजनीतिक सचेतनता बढ़ाइबा। यह थिला उत्कल सम्मेलनीर लक्ष्य। प्रश्न नंबर एफ रे अछि फिलिप डब कमिटी रो 2 जण सदस्यक नाम लेख। तो आपण माने लिखिबे कोना फिलिप डब कमिटी 2 जण सदस्य थिले किना सीएल फिलिप एवं एससी डब। तापर प्रश्न नंबर जी रे अछि साइमन कमिशन केबे ओडिशा भ्रमण रे आसीथिला? एही कमिशन रो मुख्य लक्ष्य कोन थिला? तो उत्तर होछि कोना साइमन कमिशन 1928 रे ओडिशा भ्रमण रे आसीथिला एवं यार मुख्य लक्ष्य थिला भारतर प्रशासन शासन व्यवस्था एवं 1919 संविधानीय व्यवस्था काम करूछि कि नहीं ता देखिबा। तापर प्रश्न नंबर एच रे अछि ओडिया जातीयतावाद आंदोलन प्रति बंगाली मानकर कोन प्रतिक्रिया थिला? तो उत्तर होछि कोना बंगाली बा बंगीय अधिकारी एवं अनेक बंगाली बुद्धिजीवी माने ओडिया भाषा को दुर्बल बोली कही याकू बंगला रे मिसेवा पक्षरे थिले। अधिकांश बंगाली प्रशासक एवं किछि राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी ओडिया जातीय आंदोलन को विरोध कले मध्य किछि उदार बंगाली पक्षरु सहानुभूति भी किछि सेमाने तांकर समर्थन मध्य करिथिले। प्रश्न नंबर आई रे अछि बालेश्वर जिल्लार इंचुडी काहीकि द्वितीय दांडी रूपे परिचित? तो उत्तर होछि कोना इंचुडी को द्वितीय दांडी बोली कहिवार कारण होछि एठारे मध्य दांडी यात्रार अनुकृति रूपे लवण सत्याग्रह आरंभ होइथिला। गोपबंधु चौधरी एवं नीलकंठ दास का नेतृत्व रे इंचुडी ठारे लोकमाने लवण नियम को भंग करी इंग्रज माने जो लवण नीति प्रणयन करथिले ताकू सेमाने भंग करी सेठारे लुण मारिथिले। तेणु इंचुडीर आंदोलन को दांडी आंदोलन सहित तुलना करा जाय। तापरे प्रश्न नंबर आई रे अछि बाजीराउत विषय रे तुमे कोन जान लेख। बाजीराउत विषय रे तुमे कोन जान लेख। तो बाजीराउत वर्तमान भद्रक जिल्लार नीलकंठपुर ग्राम रे बसवास करथिले। से 1926 मसीह रे जन्म ग्रहण करिथिले। तो 1938 मसीहा सेप्टेम्बर रे नीलगिरी प्रजा आंदोलन चालुथिला। राजा को आदेश रे सेना एवं पुलिस विरोधी मानकु दमन करथिला। से माने राति रे ब्राह्मणी नदी अतिक्रम करने को चाहूले एवं सेतेबेले बाजीराउत नदी घाटरे पहरा देउथिला। पुलिस तांको तांकर डंगा चलाई नदी पार करने को कहिथिले, किंतु बाजीराउत स्पष्ट भाव में उत्तर दे कहिथिले ना बोली। याकू एथिरे क्षुब्ध होई पुलिस सेठारे तांको गुली करी हत्या करिथिला एवं सेतेबेले बाजीराउत का बयस थिला मात्र 12 वर्ष। से एक शिशु होइथिले मध्य अन्याय एवं दमन को मुह देथिले। तांको त्याग नीलगिरी प्रजा आंदोलन को बेसी तीव्र करिदेला, कारण सेतेबेले मात्र से 12 वर्ष थिले। बाजीराउत का साहसरू प्रेरित होई अनेक लोक स्वाधीनता आंदोलन में मध्य जोग देइथिले। जड़े 12 वर्षर छोट शिशु किपरि तांकर जीवन देई न्याय को रक्षा कले याको आज पर्यंत ओडिया सम्मान करे। तापर रछि पार्ट 3 पार्ट 2 रे रहितबा समस्त प्रश्न उत्तर आमे आलोचना कर साइले। एबे देखिबा पार्ट 3 रे रछि पार्ट 3 रे मध्य आपण मानकु
10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି 8ଟିର ଉତ୍ତର କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ। ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ 1778 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଚୌଧର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 1779 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁନର ପେଶୱା ନାଗପୁରର ଭୋସଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏବଂ ମହୀଶୂରର ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚତୁଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନାଗପୁରର ମାଧୋଜୀ ଭୋସଲା ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ଚୌଥ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟର ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚିମାନଜୀ ବାପୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଠାକାର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହୀନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କୁ 20 ଦିନ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଏକ ସେନା ଦଳ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟରୁ ଖସାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମହୀଶୂର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ରାମ ପଣ୍ଡିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫୌଜଦାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଥିଲେ। ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଲବଣ ନୀତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଲବଣ ନୀତି। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବ୍ରିଟିଶ ଏକାଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ଅତି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହାର ଦର ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା। ଲବଣର ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ସମୟରେ ଚୌକି ଦାରୋଗାମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ଲବଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଶୁଖିଆ ତିଆରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଲବଣ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାର ଏଥିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ନୀତି ଫଳରେ ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ। 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଟୋୟା ସାହେବ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ବୈଦେଶିକ ଲବଣର ଆମଦାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସିରେ ରହୁଛି ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଥା ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡିରେ T.E. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ମେରିଆ ବଳି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଫରେ ଅଛି ଧରଣୀଧର ନାୟକ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜିରେ ରହିଛି ଓ ଡନେଲ କମିଟି। ଓ ଡନେଲ କମିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ 1931ରେ ଭାରତର ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଘରୋଇ ସଚିବ ସାମୁଏଲ ଓ ଡନେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ
ଦେଓ। ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ କମିଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଦ୍ମପୁର, ଖଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସି ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଜୟପୁର ଏଥିରେ ମିଶିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା। ଏହି ସୁପାରିଶ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ରହିଛି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 3 ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 4। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେକ୍ସନ ରହିଛି। ପାର୍ଟ 4 ର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 65 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକ୍ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ରହିଛି 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ରଣପୁର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ଦୁଇଟିରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଶେଷ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ନିବନ୍ଧ ଲେଖ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ଦୁଇଟିରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର DSG ପେପର 2 ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର 5th ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ 2025 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।